ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ନମୋ ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀନି ଇତି ନାମିନେ। ओं नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। ओं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। समस्त भक्त मानकु मोर दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गुरु श्री लोकनाथ स्वामी महाराज विषय कहवाक मते आज सुजोग देथिबारु मु निजको धन्य मने करुछि। सेथिपाई मु इस्कन संस्था को धन्यवाद देउछि और कृतज्ञ मध्य। लोकनाथ महाराज को गुणगान करने पूर्व श्रील प्रभुपाद जी विषय सम्यक ज्ञान आहरण करने निहाती दरकार। अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जड़े आध्यात्मिकतावादी व्यक्तित्व, जड़े सनातन धर्मर महान प्रचारक और दार्शनिक। कृष्ण चेतना और हरिकृष्ण महामंत्र को भारत बाहरी पाश्चात्य देश मानकरे व्यापक भाव में प्रचार प्रसार करथिले। सेथिपई तांको बहुत कष्ट सह्य करिया पड़िथिला, बहुत विरोध भी सह्य करिया पड़िथिला। तांकर जन्म 1 सेप्टेम्बर 1896 कोलकाता ठारे होइथिला एवं 81 वर्ष बयस अर्थात 14 नवेम्बर 1977 पार्थिव शरीर त्याग करी मोक्ष प्राप्त होइथिले। से ही भक्ति वेदांत स्वामी, से ही श्रील प्रभुपाद एवं प्रभुपाद यही नाम से परिचित थिले। कृष्ण चेतना बा भावना को एते मात्रा रे व्यापक कराई देथिले जे विश्वर कोण अनुकोण रे लक्ष लक्ष भक्त तांकर अनुगामी होई शांति पाई पारु अछंती ओ कृष्ण चेतना रे लीन होई जाउछंती। से प्रथमे कोलकाता रु अमेरिका अभिमुखे 1965 मसीह रे जाइथिले किछि पुस्तक को साथी रे नहीं। न्यूयॉर्क सिटी रे पहुंचला बेले किछि अजଣା व्यक्ति मानक संस्पर्श रे से आसिथिले ओ सेमानंक सामना रे प्रथमे हरे कृष्ण महामंत्र महिमा को वर्णित करथिले। 1966 मसीह सेठारे से आंतर्जातिक कृष्ण चेतना संघ बा इस्कन स्थापन करथिले। एबे आमे आलोचना करबा गुरु महाराज विषय रे। परम पूज्य गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज जन्म 1949 मसीह महाराष्ट्र अरबड़े ग्राम होइथिला। 1972 मसीह श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से दीक्षित होइथिले और शिष्य बनी जाइथिले। यापर से 26 वर्ष बयस अर्थात 1975 मसीह प्रभुपाद जी दिव्य कृपा लाभ कर संन्यास ग्रहण करथिले।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ତାଙ୍କୁ ପଦଯାତ୍ରାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ମାୟାପୁରକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ପଦ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ। ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ସେବା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। 1996 ମସିହାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ, ପ୍ରସାଦ ଥାଳି ସେବା ଓ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତୋଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଜି ସେ ଇସ୍କନର ଜଣେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇସ୍କନର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇସ୍କନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏହିପରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଅଛି। ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण।